ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗିରିମାର୍କେଟ ଛକସ୍ଥିତ ପ୍ରକାଶମ ହଲ୍ ପରିସରରେ କଳା ଓ କଳାକାର ହିତୈଷୀ ମହାମଞ୍ଚ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ମହାସଂଘର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ସବର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକକଳାବିତ୍ ପଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱନାଥ ଶତପଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମାତ୍ର 4-5 ବର୍ଷ ତଳେ ସୃଷ୍ଟ ମହାସଂଘ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର କଳାକାର ସମାଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ମୂଳରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଟବଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ କଳା ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ତଥା ଗୁରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାହକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଲୋକନାଟକ ରାଧାପ୍ରେମ ଲୀଳା ପରିବେଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଳାକାରମାନେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସମାଗତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଥିଲେ। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭା ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାସଂଘ ସଭାପତି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନଟରାଜ ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକକଳାବିତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଶତପଥୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ବରିଷ୍ଠ ଲୋକନାଟକ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ବାୟାମନୁ ଚର୍ଚ୍ଚି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆର୍ଟସର ସମ୍ପାଦକ ନାଟ୍ୟକାର ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଦେଶିଆ ନାଟ୍ୟ ଗୁରୁ ବାଲାଜୀ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ମହାସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାସଚିବ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଜି କାମରାଜ ପାତ୍ର, କାଳୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ପାତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ନାୟକ, ସୁମତି ସାହୁ ଓ ସନାତନ ଗୌଡ଼ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଉପମହାସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓମ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। सर मु डॉक्टर तिरुपति साहू, सुरल सुरेश हॉस्पिटल, निखिल ओडिशा वरिष्ठ कलाकार महासंघर सभापति। सर आमर आज निखिल ओडिशा वरिष्ठ कलाकार महासंघर चतुर्थ वार्षिक उत्सव पालन करा जाउछि। एही उत्सव माध्यम प्रत्येक जिल्लारू आमे कलाकार मानक निमंत्रण करी सेमानकु सम्मान करुछु। आउ कला माध्यम किछि लोकंकु वार्ता देवा पय आमे प्रयास करुछु। केवल कला विषय का नुह, कलाकार मानकर दुख जंत्रणा जहाँकि माने अनुभव करुछंती प्रत्येक पुरपल्ली ग्राम सहर अंचल सेमानकर दुख को आम सरकार ठारे निवेदन जणाया प्रत्येक वर्ष आम ये उत्सव पालन करुछु। तत्संगे संगे आध्यात्मिक चिंताधारा मध्य समस्त हृदय सृष्टि करने, तत्संगे साहित्य संस्कृति भाषार ज्ञान आमर वरिष्ठ कलाकार संघ द्वारा प्रत्येक कलाकार मानक हृदय गोटे ज्ञान सृष्टि करने आम ये पालन उत्सव करुछु। या द्वारा विभिन्न जगारू कला माने कलाकार मानकु ये जो लोक कलाकार मानकु आनी तांको द्वारा नृत्य परिवेषण कराउछु। विभिन्न विभिन्न प्रकार नूतन कलाकार मानकु सृष्टि करुछु। आ नूतन संगीतज्ञ मानकु सृष्टि करुछु। यह हूँ आमर वरिष्ठ कलाकार महासंघर मुख्य उद्देश्य। मु सुभाष चंद्र साहू, निखिल ओडिशा वरिष्ठ कलाकार महासंघर महासचिव। आज आमर चतुर्थ वार्षिक उत्सव मात्र 4 वर्ष तले ए अनुष्ठान गढ़ी उठी। एतिकी 4 वर्षर समय सेवा भितर आम समग्र ओडिशा को एकीभूत करिपारिछु। सेटा ही आमर बड़ कथा। ए संघ कला एवं कलाकार ए दुईटी जिनिसर हित उद्देश्य रे अंगीकारबद्ध। जोठी कलाकार असुविधा होची सेठी संघ ठिया होची, जोठी कलार असुविधा होची सेठी मध्य संघ ठिया होची। जेमिति आमर लोक नाटक जोटा कि महार लोक नाटक राम नाटक आज हजि जाइछि, ताकू पुनरपि आमे आउ थरे प्रचेष्टा करी आमर हरिडाखंडी ग्राम एवं सोनपुर ठारे ताकू पुनर्विन्यास करबा पई पुनर्जीवन देबा पई आमे चेष्टा करिछु आम संघ माध्यम रे एवं सफल कामे हेइछु। एवं कलाकार मानकर जोटी सुख दुख सबुथिरे आमे भागीदार अछु। ए संघ उभय कला एवं कलाकारंकर हित उद्देश्य रे स्थापित सेही दिगरे एक कर्मकर्ता माने अंगीकारबद्ध मते।